जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बिनु पाद चलई सुनई बिनु काना बिनु करे करई करम विधि नाना। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज बहुत खुशीर दिन। ठीक बसंत उत्सव सरिला परे परे आरंभ होइछि बैशाखी उत्सव। आम संस्कृति रे 12 मासरे जो 13 पर्व हुए एमिति चली थाए। आउ ए पर्व रे पुणी कविता पाठोत्सव ये पर्व को आहुरी मनोरम करिछि। कारण आम समस्त को एकत्रित होई बा ये उत्सव एकत्रित करी आम भितर भावर आदान प्रदान करने गोटे सुजोग सृष्टि करिछि। तेणु भाषा प्रकाशन पक्षरु आयोजित यही सभार जो माने कर्मकर्ता से मु धन्यवाद देउछि। आज मंचासीन सभापति महोदय आमर संजीत बाबू जी भाषा प्रकाशन मुख्य आज यही मंचासीन होइतिबा आमर मुख्य वक्ता उत्कल साहित्य समाजर प्राक्तन सभापति विशिष्ट औपन्यासिक प्राध्यापक डॉक्टर तपन बाबू तरुण बाबू डॉक्टर तरुण कुमार साहू कि डॉक्टर तो लेखा है देखी ठीक अच्छे हाँ हाँ ठीक अच्छे तरुण कुमार साहू महोदय आज जी पाइले आमर पुरस्कार से डॉक्टर निर्मलेन्दु बाबू तांको मु प्रणाम करुछि। समस्त को जो माने मंच तले उपस्थित अछंती सबु कवि एवं काव्यामोदी बंधु मान को मध्य प्रणाम करुछि। कविता संपर्क रे कौन कहबी एठी जो माने अछंती समस्ते कवि। तेणु समस्ते आमे गोटिए नार नाउरी समस्ते आमे कविता कौन जानिछे बुझीचे हेजिछे भेदिछे से आमर अंगे निभा अनुभूतिर कथा। केते से जंत्रणा दिए आमको केते आनंद दिए शब्दटीए पाई आमे केमिति आमको केमिति सी 14 ब्रह्मांड बुलाए। तेणु कविता संपर्क रे विशेष किछि कहिबी नाही। तेबे कौन कहिबी कवितार मूल उत्स संपर्क रे किछि मात्रा रे अल्प समय रे मोर वक्तव्य सारी। कारण कविता जो सूक्ष्म राज्यर कथा आउ ये गद्य गोटे स्थूल राज्यर कथा। ज्यामिति रे आमे पढ़ीचे गोटे सूक्ष्म कोण गोटे स्थूल कोण। स्थूल कोण जेते बड़ सूक्ष्म कोण सेतिकी सान। तेणु ये दीटा भितरे ये मु प्राचीर हो छिड़ा होगाकू चाहे नहीं। तेबे किछि तो कहबी कौन कहबी ना ए जो कविता ये मोटे कल्पनार कथा नुहे कल्प राज्यर कथा नुहे। ये कविता जीवन आउ जगत संजात आउ ए जीवन पाई जगत पाई मध्य अभिप्रेत। तेरे ये जो कविता
से केमिति सृष्टि है कहीं सृष्टि है जीवन पाई तो सृष्टि है कौ जीवन पाई सृष्टि है केतबले सृष्टि है मु सियाड़ को टिके पड़ेबी आगु को न जाई पछा आड़ को पड़ेबी पछु को जीवी तेबे कविता सृष्टि संपर्क में किसी कहवाक गला बेले आमको फेरी जावाक हम से आदिम जुग आदि मानव पाख जेतबले मनीष बण जंगल रे रहुथिला पशु परी चलुथिला केवल खाद्य तार मुख्य कथा थिला पेट पुरी गले काम सरिला से सोई जाउथिला कोउठी बण जंगल बुदा गहल रे नचेत डाल रे कि गुंफारे निघोड़ निदरे चारिकात मेले सोई जाउथिला किंतु से निदरे स्वप्न नथिला सकाळु जेतबळे पक्षी मानकर पूजन एवं वन्य झरणार झिरी झिरी स्वन सेथिरे तार निद भांगुथिला से देखिथिबो पूर्वाकाश रे गोटे बड़ लाल पिंड जे ऊपर ऊपर को धीरे धीरे उठिला बेलू ये जो अंधार रे थिला से अंधार को अंधार विदूरित हो जाउची बण उजुली उठुची सबुज श्री मंडित से बण को से देखुथिला आश्चर्य होउतला ये कौन गोटे सब तो अंधार थिला किछि कुआडे दिसु नथिला एमिति कौन हठात हैला तापरे संज होउतिला जेतबळे संज होउतिला से देखुतिला आकाश से लाल पिंडटा पुणी पश्चिम दिग को जाई तळु चली जाउची जेतबळे ऊपर को उठुतिला आलु आसुतिला जेतबळे तळु को चली गला अंधार आसिला पुणी आलु पड़े पड़ेला ये गोटे आश्चर्यजनक परिवेश बा परिस्थिति भितरे से निश्चित चिंतित थी कौन ये घटना आउ कौन हो ना निश्चय जेतबळे अंधार माड़ी आसीथिबो से देखिथिबो आकाश रे पुणी आउ गोटे कोन ये तो लाल थिला आउ गोटे कोन धळा जिनिस उठिलानी जन्म उठिथिबो से जन्म आलोरे बण जंगल कौन हो आलोकित हो जाइथिबो से आलोकरे गछर छाई पड़ी मुरुज परी सब सृष्टि होइथिबो गोटे से जंगलर माटी से देखिथिबो कौन ये हल हल होउची छाईटा जनावर एठू सेठिकी पड़ौची सेठू एठिकी पड़ौची ये कौन से धरिबा को चेष्टा करिथिबो से पारी नथिबो धरी पारी नथिबो याडे पवन दउची सुलु सुलु पवन से पवन पुणी कौन हेइथिबो ना गछ लता को दोहले एकंदी सेकंदी बुलिला बेले गोटे गुणु गुणु सन शोभिथिबो ठीक जेमिति आमे समुद्र कूल झाऊ बणरे पाखे रहिले समुद्र पवन गला बेले केमिति झाई 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 शुभे ठीक से ही परी गोटे शब्द साकु शुभिथिबो एमिति केते गुडिए प्राकृतिक परिवेशरू संजात चित्र दृश्य बा श्राव्य से जहाँ भी हो ता भितरे गोटे चमक सृष्टि करिथिबो कौन ये सब बुझी पारि नथिबो जहाँ आमे आज चिंता करुचे एवं से मध्य से पवन सांगरे गुणु गुण होइथिबो पक्षी सांगरे कोइली जेतबेले कू कू करिथिबो इए भी ता सांगरे कू कू करिथिबो आमे भी पिला दिने सेया करूथुलु जेतबेले आंब तोटारे कोइली गाए कू कू सोन करे सेतबेले आमे भी ता सांगरे कू कू करू एवं शेष रे केते समय एमती कला परे से रागे जाई जोर विचार थर कू 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 कहि उड़ी पड़ाए ये अभिज्ञता आपणकर अच्छी कि नहीं मुझे जाने किंतु मोर अच्छी मु करी तेणु
ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଭାବଟା ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେଇ ଆଦିମାନବ ଭିତରକୁ। ସେଇ ଗୁଣୁ ଗୁଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଗଲା ଲୋକ ଗୀତ ଆଡ଼କୁ, ଏବଂ ଲୋକ ଗୀତ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଏଇ କବିତା ପାଖରେ। କବିତା ସଙ୍ଗୀତ ନୁହଁ, କବିତା ଗୀତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଭାବର ଗୋଟାଏ କ୍ଷୀୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଉଠୁ ଏ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ତେଣୁ କବିତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କହୁ କବିତା ହେଉଛି ଆଦି ସ୍ୱର, ଆଦ୍ୟ ଓଙ୍କାର। ସୃଷ୍ଟିର ଏ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ଓଙ୍କାର। କବିତା ଅପାତ୍ର ପାତ୍ର ନ ମଣେ, ଅନର୍ଥ ଅର୍ଥ ନ ଗଣେ, କାର୍ପାସରୁ ସୂତ୍ର ସମ ଶବ୍ଦର ପୃଥିବୀ ବୁଣେ। ତେଣୁ ଏ କବିତାର ଶକ୍ତି ଅଚିନ୍ତନୀୟ, ଅକଳ୍ପନୀୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଣିକିରି ସେ ଘାସ ଅଗରେ ମଧ୍ୟ ଝୁଲେଇ ଦେଇପାରେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ସାଗର ବା ସିନ୍ଧୁକୁ ଆଣିକିରି ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରାଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ତାର ଶକ୍ତି ଅସୀମ। ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର, ଯେଉଁମାନେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ହୀନ ତୁଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଦେଖିବେ ଆର ବିଶେଷତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ଭାବିକିରି ଆଖି ବା ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି ସିଆଡ଼କୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଅମୃତମୟ ଚାହାଣୀରେ। ଏଇଟା ହେଲା କବିର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଯେ ସେଇ ଅମୃତମୟ ଚାହାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର କରେଇଦିଏ। ଅମୃତମୟ ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁ ସେଇ ହୀନ ଅପାଦେୟ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ନିଜର କରିନିଏ। ତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖେ। ଏଇ ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା ହିଁ କବିର ବିଶେଷତ୍ୱ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପନ କରି ବିଦାୟ ନେବି। ଗୋଟିଏ କଥା, ସେଇ ଅମୃତମୟ ଚାହାଣୀ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ତାର ଆପଣାର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି, ତା ଆତ୍ମାର ସୋଦର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ, ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅକୁ ସେ ପାଛୋଟି ନିଏ ନିଜ ଆଡ଼କୁ। ଆସ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ଖେଳ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଖେଳ କ'ଣ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅମୃତମୟ ଦୃଷ୍ଟି କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଯେତେବେଳେ କବି ପାଖରେ କେବଳ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଥାଏ, ସେ ଅମୃତମୟ ଦୃଷ୍ଟି ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଖରେ ନଥାଏ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ନଥାଏ। ତେବେ ତେବେ ସେଇ ଅମୃତମୟ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱର ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହେଇଯାଇପାରେ। ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କବିଟିଏ ଯାଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଦେଖୁଛି ଗଛରେ ପତ୍ର କଅଁଳୁଛି ଏବଂ ସେ ପତ୍ର ଦିନେ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି ଚାଲି ଯାଉଛି, ମସ୍ମସ୍ ହୋଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଝାଡ଼ୁଦାର ଆସୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଗଦା କରି ପୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କବିଟି ଦେଖୁଛି ତା ହୃଦୟ ବିଦାରିତ ହୋଇଯାଉଛି। କାରଣ ସେ ଦେଖିଥିଲା ଦିନେ ସେଇ ଯେଉଁ
ଆମ୍ବ ପତ୍ରଟି ହୁଏ ତ ସେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଜାଳିଦେଲା ସେ ଝାଡ଼ୁଦାର, ସେଇ ପତ୍ରଟିର ଦିନେ ମୁକୁଳ ହେଇଥିଲା ଏଡ଼ିକିଟିଏ, ସିଏ ଏଇ ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲା। ସେ ପୁଣି ସବୁଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପାଲଟି ଗଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଶୁଖିଯାଇ ଝଡ଼ି ପଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଜି ମାଟିରେ ମିଶିଲା, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ କପିଟି ଦେଖିଲା। କିନ୍ତୁ କପିଟି ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତା ହୃଦୟ ବିଦାରିତ ହେଇଗଲା। ଭାବିଲା, କ'ଣ ମୁଁ ନ ଦେଖୁଛି? ଏହି ପତ୍ରଟି ଦିନେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ପୁଣି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସବୁଜ ବଳୟ ଗୋଟାଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ସେତେବେଳେ କେତେ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ସେ ସବୁଜ ବଳୟ ଭିତରକୁ କେତେ ପକ୍ଷୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ଆସିଥିଲେ, କେତେ କୂଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଏହି ପତ୍ରଟି କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଗଛଟି ପାଇଁ। କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟେଇଥିଲା, ଫଳ ଫଳେଇଥିଲା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥିଲା, ଗଛର ଛାଇ ଦେଇଥିଲା ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ। କ'ଣ ନ ଦେଇଛି? କିନ୍ତୁ ତାର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା। ଆଚ୍ଛା, ତାର ଯଦି ଏ ଅବସ୍ଥା, ମୋର ବି ଦିନେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ସମଗ୍ର ଜଗତର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମର ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଏକା ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବାଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ମୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବା। ମୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ିବା କଥା। ମୁଁ କହୁଛି ଉତ୍ତୋଳିତ ହେବା କଥା। ମୂଳକୁ ଯିବାର ଅର୍ଥ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା କଥା। ମୁଁ କହୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଯାଇ ଜୀବନ ଆଉ ଜଗତର ରହସ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିହେବ। ଯେଉଁ କ୍ଷମତା କେବଳ କବି ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, କେବଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ସମୟ ନେବି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୃତମୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ସବୁବେଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଥାଉ, ମୁଁ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଛୋଟିଆ କବିତାଟିଏ ପଢ଼ିଦେବି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସର୍କସ୍। देख बोऊ, आज केमिति